नाम शेख अंशु, घर धर्मपुर सलावतगंज। हम खुद का बना रहे थे। हाँ, हम अपनी बीवी के लिए मिली आई थी, अपनी बीवी अगवा के लिए हम चेष्टा करके हम अगवा रही और अगवा भी। नाम सीमा दीदी, नूरपुर कटनपाड़ा থেকে বিলং করছি। সামনে টার্গেট আছে 1,15,000 বিজনেস লিডার। আমার নাম আছে এমডি খান। ধন্যবাদ। আমার নাম জালালউদ্দিন, কদমতলী চাকাইডাঙ্গা অঞ্চল থেকে বিলং করি। আগামীকালে 1,15,000 বিক্রি করব। থ্যাংক ইউ। একবার মিউজিক হবে এদিকে।